Silakan duduk saudara-saudara kasih Be Tuhan. seated. The praise and worship really this morning touch us, anoint each one of us. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Thank you, praise and worship team. Tuhan memberkati. God bless you. Untuk umat Allah yang ada di rumah Tuhan, For each one of us here, siapkan hati dan pikiran. let's get ready our hearts, our minds, Demikian pun untuk umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. as well as you, the congregation there are at home. Pagi ini saudara, This morning, gembala kita nggak ada di tempat ini. Pak Andi, Ibu Desi ada di Los Angeles. Pastor Andy and Pastor Daisy, they are in Los Angeles right now this morning Untuk peresmian rumah doa. for conference or Azusa Azusa Street Prayer Tower. Tower, Iya. prayer tower. Dan Pak Andi mempercayakan mimbar ini kepada saya. And Pastor Andy asked me to preach. Saya tahu I know itu Tuhan yang mau. that's what God's will. Sebagai manusia saya mau bilang begini sama Tuhan, saya nggak mau. As a human being, I would like to say, no, I do not want to do this. Waktu Pak Andi tanya, rasanya hati saya mau bilang nggak mau. When Pastor Andy asked, my heart really want to say, I do not want to do this. Tapi mulut saya bilang, oke. But my mouth says, yes, okay. Nggak sinkron saudara. It doesn't sing. Setelah itu saya bilang, oh Tuhan tolong saya. After that, I said, God help me. Saya ada di tempat ini cuman karena anugerah Allah. I'm here because of God's grace. Biasanya suami saya yang di sini, tapi hari ini Pak Andi dapat aja nyuruh saya. Usually my husband that stands here, but I don't know why Pastor Andy asked me to be here. Oke saudara, kita akan baca firman Allah. Saya jemput bangkit berdiri umat Allah. Okay, we Umat gonna Allah yang read- di rumah-rumah pun demikian. We're going to read the Word of God. I ask everyone to stand up and read the Word of God. Kita tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. We are in, Tuntunan untuk bulan ini maksud saya. we're in guidance for this month. Tuntunan Allah. Kita baca dari Yosua 1. We're going to read from Joshua first. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan saya beri judul, saya punya sharing. Saya nggak mau bilang khotbah tapi sharing. Adalah janji. I'm going to title my sermon today is Promise. Ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Silakan duduk umat Allah. Joshua 1, verse 1 through 9. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Josiah, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon I have given you, as I said to Moses, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all of the land, all of the Hittites, and to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses. So I be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of a good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amin. Haleluya. Tuntunan yang diberikan oleh gembala rayon kita, yang diberikan Tuhan kepada hambanya itu adalah untuk bulan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. The guidance that we got this month from our senior pastor is be strong and be courageous. Satu kali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. One more time, be strong and a good courage. Saudara, sama kita tahu adalah Yosua adalah hamba Musa selama 40 tahun. We all know that Joshua is Moses' servant for 40 years. Selama 40 tahun di padang gurun. For 40 years in the wilderness. Yosua itu dipenuhi oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Joshua was filled with the Holy Spirit. Sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia ditugaskan oleh Allah sebagai pengganti Musa. As the person that's filled with the Holy Spirit, he was ditugaskan oleh Allah. He had the responsibility to be the substitute of God. Yosua mendapat tugas dari Allah untuk menggantikan Musa. Joshua got that from God. Allah menugaskan orang. Allah menugaskan orang untuk melakukan pekerjaan itu enggak sembarangan, saudara. When God gave that task to a person, that is not just because. Harus orang yang siap dan penuh dengan Roh Kudus. When God gave the task, that person has to be ready and filled with the Holy Spirit. Seperti Yosua. Just like Joshua. Untuk membawa umat Tuhan masuk tanah perjanjian. To bring the congregation entered to the promised land.
Sedangkan nama Yosua adalah Kristus dalam perjanjian yang lama. In the Old Testament, Joshua means Kristus dalam perjanjian lama. that means Christ in Old Testament. Yosua diperintahkan Tuhan membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Joshua got tasked from the Lord to bring the people out of it and bring to the promised land, to enter promised land. Dengan tujuan with one, menerima kemenangan, mengalahkan musuh-musuh mereka. To win, to victorious against their enemies. Sekali lagi saya akan bacakan. Yosua adalah Kristus dalam perjanjian lama. Joshua is Christ in the Old Testament. Kita akan baca di dalam We're gonna read from Ibrani, Hebrews, Ibrani 4. Hebrew 4, ayat 1. verse 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 6, kita lompat di ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 8, kita lompat lagi ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata demikian tentang suatu hari lain. Dan kita akan lompat di ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Hebrews 4 verse 1. Therefore, since the promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. And then verse 6. Since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. And verse 8. For if Josiah had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. And verse 11, let us therefore be diligent to enter his rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Untuk masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. To enter the promised land, Israel has to over the river of Jordan. Memasuki dan menaklukkan Kanaan dapat dianggap sebagai suatu contoh bagi kita. To enter and to conquer out of Canaan, that can be an example for us. Tanah yang dijanjikan itu bukan melambangkan sorga, saudara. The promised land doesn't mean or doesn't symbol of heaven. Kayaknya kita tegang amat ya. Atau saya juga begitu. Haleluya. 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 Tetapi itu sebagai warisan rohani dan keselamatan orang percaya dalam Kristus sekarang ini. But that is our inheritance, and also God has saved us as Jesus Christ, from Jesus Christ. Sekalipun kita sebagai orang percaya sudah memiliki keselamatan atau berkat rohani di dalam sorga. Even though we are believers and we have received or we have been saved and we got all the blessings
from Jesus. From heaven. Ada yang pernah baca nggak ayatnya? Kita Have baca ya. you read this verse? Kita baca dari Efesus 1. Efesus 1. We're going to read from Ephesians 1, Ayat 3. verse 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Haleluya. Tapi nggak cuma sampai di situ, saudara. But that is not it. Kita masih harus bertanding dalam pertandingan iman dan memastikan kita memiliki keselamatan kekal dan perhentian abadi. But that is not it. But we have to be in the race, spiritual race, faith, so that we can get the everlasting promise. Bagi Yosua dan bangsa Israel For memiliki tanah perjanjian, for Joshua to have the promised land, itu harus dicapai melalui iman kepada Allah. to have the promised land, to get the promised land, he had to go through Iman. faith to God. Demikian juga kita yang hidup dalam perjanjian baru, kita memiliki janji-janji Allah. As well as us also, we are in the New Testament that live here. We have God's promises, but we have to do it with obedience and faith to God. Ingat saudara, jangan lupa kita punya janji-janji Allah. Don't forget that we have God's promises. Yang harus kita jaga dengan iman dan ketaatan tapinya. But we have to guide it with faith and obedience. Janji Tuhan kepada kita adalah abadi. Yang tidak dapat dibatalkan. God's promises to us are everlasting that cannot be canceled. Dan janji itu sampai saat ini. And those promises are until now. Dan janji itu untuk kita semua, saudara. And those promises are for us, all of us. Kita semua percayakan ya. Do we Amin. believe that? Saya akan menguraikan 2 poin pembahasan ini tentang janji Tuhan. I'm going to give 2 points about God's promises. Nomor 1, Number 1, janji ini merupakan komitmen. God's promise is a commitment. Janji kepada semua orang percaya. God's promises to all the believers. Dan menjadi nyata melalui anaknya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam karya penebusan. And be real in Jesus Christ in his sacrifice. Kita telah menerima penebusan itu, saudara. We have received that. We have received that from God's sacrifice. Karya penebusan yang luar biasa, karya Tuhan yang maha agung. God's creation, that amazing. Dia mati dan dia naik ke sorga. He was dead and he raised Dan kita and went to heaven. menerima janji-janji And we Tuhan. receive all the promises. Nomor 2, Number 2, melalui karunia Roh Kudus. through Holy Spirit, Janji Bapa yang melengkapi kita. that God's promises fulfill us. Kita akan baca dari Lukas 24 ayat 49. We're going to read from Luke 24, verse 49. Lukas 24
ayat 49. Luke 24, verse 49. Firman Tuhan bilang begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Satu lagi kita baca dari Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Hold on a second. I need help. Kisah 1 ayat 4. Okay, sorry. Act 1, verse 4. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Oke, saudara. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan. We are Amen. the believers. Amen. Kita telah ditebus oleh Dia. We have been saved. Saudara, begitu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Once we believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, Roh Kudus memenuhi hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Holy Spirit will fill us, will be in us. Oleh sebab itu saudara, Therefore, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan kuasa-Nya, if we believe in God, yaitu rohnya. we are filled with God's Spirit. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Don't be a Christians that are regular Christians. Sebab kuasa Allah telah ada di dalam kita. Because God's power is in us. Jadilah orang yang memiliki kekuatan karena kuasa Allah. Be Christians that have the power because He is in us. Jadi kita nggak gampang kalah lewat pergumulan. So we won't be deceived by our struggles. Kita nggak kalah lewat persoalan. We won't be deceived by our problems. Itulah saudara, kalau kita yakin kita menerima janji Allah, kita punya kuasa. If we believe in Him and if we receive all His promises. Jadilah gereja Tuhan yang berjalan di dalam kuasa Tuhan. Be the church that walk in His promises. Sebab kita telah memiliki janji Allah. Because we have His promises. Janji itu bisa batal atau enggak ya? Can His promises be canceled? Enggak bisa. No. Beneran. Janji itu bisa batal, saudara. Siapa yang membatalkan? Those promises can be canceled. Manusia itu sendiri. Who cancel it? Us. Dosa dan ketidaktaatan kita. Sins and disobedience. Jadi jangan ngelihat dosa yang gede-gede aja, saudara. You don't have to see all the big sins. Bilang itu dosa. And Dosa says those are sins. membunuh, To kill berzina. or committed adultery. Tapi saudara mesti ingat, But you have to remember, dosa yang kecil even a smaller itu tetap sin, dosa. it is still a sin. Yang kadang-kala kita anggap sepele. That sometimes we underestimate it. Padahal dosa itu sebesar dan sekecil apapun kita lakukan, itu telah melanggar seluruh hukum Tuhan. Even the smallest sin that can cancel God's promises. Apa itu? What is it? Bohong.
Dosa bohong Lying. itu adalah dosa saudara. Lying is a sin. Saudara, saya suka bilang begini sama suami saya. Saya tahu suami saya itu orangnya banyak sungkan sama orang. Kadang-kadang untuk I used to say this to my husband. My husband is a person that can't say no. Saya bilang sama dia gini. Jangan karena kamu sungkan orang, nggak mau bikin orang sakit hati atau tersinggung, kamu putar balik ceritanya, jadinya bohong. I used to say this to my husband because if you don't feel bad or you don't want to feel awkward, please don't say a lie to make them feel better. Dia kalau saya udah bilang itu cuma diem aja. He just quiet if I said that. Ini pernah kejadian beberapa hari yang lalu. Because this just happened a few days ago. Kami kehilangan kunci apartemen, saudara. We lost our keys to our apartment. Bukan saya yang hilangin, It wasn't me, tapi cucu-cucu saya di belakang yang kasih hilang. but our Jatuh, grandkids. nggak tahu di mana. It fell somewhere. Saya harus punya kunci ekstra lagi untuk mereka. I need to have extra keys for them. Dan saya bilang, suami saya bilang, And my husband said, suami saya dan Temi juga bilang kepada saya, my husband and Tammy told me, datang di kantor, kasih tahu, lapor. go to the office, tell them, Mereka ngajarinnya gini, bilang saya menghilangkan kunci apartemen. this is what they told me, tell them that I lost the key. Saya langsung, what? Kalau itu yang disuruh sama saya bilang sekarang saya nggak mau pergi. Bukan saya yang hilangin, kamu suruh saya yang bilang saya yang hilangin. So I told them I didn't lose it, so that it wasn't me. So I don't want to lie. Temi nggak mau tolong saya, suami saya juga nggak mau tolong saya. Tammy didn't want to help me. My husband didn't want to help me. Akhirnya, tapi dia bilang kamu harus kasih tahu begini nanti kalau orang yang dapetin itu kunci, bla bla bla. Apalagi kalau kunci masuk ke dalam unit segala macam. Jadi parno akhirnya saudara. Parnoid. So everyone just said, this is how you want to say, and all that blah blah thing has been said. Akhirnya saya jalan ke office sambil begini. Tuhan tolong saya ya. Tuhan tahu saya nggak mau bohong. Beri saya hikmat apa yang saya harus buat. So I went to the office and I told God, this is me. I don't know. I do not want to lie. Give me wisdom so that I don't have to lie. Akhirnya saya sampai di office. Finally, I got to the office. Saya bertemu dengan manajernya. I met with the manager. Saya bilang begini. Kita kehilangan kunci. So this is what I said. I lost our keys. Bukan saya kan? Kita. Berarti kita di rumah. So I didn't say I said we. That means that all of us in the apartment. Puji Tuhan dia nggak nanya macam-macam. Thank God they didn't ask me anything else. Dia cuma bilang gini. Terus saya tanya, ada nggak ya orang yang pulangin kunci ke kamu? So I asked the manager, is there anyone that bring our key to you? Dia bilang nggak ada. This person said no. Kamu perlu kunci baru? Dia tanya sama saya. So this person asked, do you need a new keys? Saya langsung bilang cepet-cepet, iya saya perlu. So I replied really quick. I said, yes, I do need. Dia cuma bilang, saya akan buatkan buat kamu. And this person said, I'm going to Hallelujah. make one for you. Loloslah saya dari dosa bohong, saudara. So I don't need to lie. Oh, haleluya. Itulah kadang-kala kalau kita lagi mau belajar taat, ada aja cobaannya. So that's what happened when we learn and we try to be obedient. Sometimes that things happen. Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu. Saya cuma bilang gitu. So this is what I just said. God, thank you for your help. Jadi janji itu bisa batal ya saudara. So remember,
His promises can be canceled Karena dosa kita. because of our sins. Jadi jangan mau karena dosa kecil kita kehilangan janji-janji Bapa. So keep in mind, don't just because a small sin, those promises can be canceled. Dan juga jangan sampai tidak taat kepada firman Allah. And also don't be disobedient to the word of God. Sebab dosa dan ketidaktaatan itulah yang membuat janji Bapa batal atas hidup kita. Because sin and disobedience can cancel all of his promises to us. Haleluya. Firman Tuhan selanjutnya berkata begini. Next, God's word says this. Aku akan menyertai engkau. I will be with you. Itu janji Tuhan kepada Yosua. That's God's promises to Josiah. Ini pun janji Tuhan bagi kita, orang percaya dalam seluruh pergumulan kita. Melawan dosa, sakit, penyakit, dan segala kesesakan. And this is also God's promises to us, to the believer in all of our troubles, our problems, that he will help us to fight with our sins, our sickness, illness. Saudara, belakangan ini saya lagi banyak dibawa Tuhan untuk berdoa tentang saudara-saudara yang sakit. Lately, God guide me to pray for our friends that are sick. Sakitnya bukan sakit pilek loh saudara. Not just a flu or a cold. Tapi lewat ini, lewat apa yang Tuhan percayakan pelayanan doa itu. But through this ministry, this prayer ministry, Saya melihat mereka yang sakit punya iman. I can see that those that are sick have faith. Mereka nggak mau menyerah dengan keadaan mereka. They don't want to give up on their situations. Istri yang sakit, suami yang teguhkan, yang kuatkan. The husband that is sick, the wife will be strong in faith. Suami yang sakit, istri yang kuatkan. If the husband is sick, the wife will be strengthen them. Mereka nggak mau menyerah dengan keadaan itu. They don't want to give up on their situations. Sebab mereka tahu, Because they know. firman Tuhan yang katakan, aku akan menyertai engkau. Because they know the word of God. God says, I will be with you. Immanuel, Immanuel. Allah menyertai kita. Emmanuel, God be with us. Kita mau baca firman-Nya di Matius 1 We'll read Matthew 1, ayat 23. verse 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Jadi saudara, dalam segala pergumulanmu, dalam segala persoalanmu, percayalah. Sorry, I cut it off. His name Emmanuel, which is translated God with us. Jadi saudara, dalam pergumulanmu, percayalah, Allah menyertai kita. So believe this thing, that if you, in your troubles, in your sorrows, God is with us. Nggak ada dari kita yang nggak punya pergumulan, ya nggak? None of us don't have troubles or problems. Kecil, besar pergumulan itu Small or big, our problems. tergantung Tuhan yang memberikannya kepada kita. It depends on how God give that to us. Karena Tuhan tahu setiap kemampuan kita. Because God knows our strength. Tuntunan itu berbicara begini. Sekali lagi saya mau bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ayat 6. I'm going to read this again.
Be strong and be courageous. That's the first 6 from our guidance. Sorry saudara, saya izin minum. Yang kedua, Second, sekali lagi diulang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Second, be strong and be courageous. Verse 7. Satu kali lagi. One more time. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9. Be strong and be courageous. Verse 9. Perhatikan ayat ini saudara. Ini diulang sampai 3 kali. Pay attention to this. This was repeated 3 times. Artinya ini sangat penting dan serius. That means that very important. Dan inilah yang menjadi tuntunan kita di bulan ini. And this is our guidance for this month. Yang Tuhan berikan kepada gembala rayon kita Pak Nehemia. That God gave to our senior pastor, Pastor Nehemiah. Bersyukur kepada Tuhan. Kita umat Allah yang beribadah di rumah kesembuhan dan juga cabang-cabang yang ada di bawah kepemimpinan Pak Nehemia. Senantiasa Tuhan berikan tuntunan. Be grateful, be thankful for us as congregation here in House of Healing and also other locations that God gave our pastor, Pastor Nehemiah, guidance every month. Itu yang membuat kita berjalan di dalam firman kepada arah yang ditentukan Tuhan. That will make us to walk in God's guidance, to walk to His will. Kepada destiny yang Tuhan mau kita sampai. To His destiny that He wants us to reach. Kita harus menuruti dan mentaati firman Tuhan. We have to be obedience to the word of God. Bertindak hati-hati firman Tuhan bilang. Be cautious with what we do. Membaca firman Tuhan siang dan malam. Read His word day and night. Merenungkan dan menyelidiki firman Tuhan. Meditate His word. Sebab firman Tuhan itu dapat berbicara kepada kita, saudara. Because God's word can speak to us. Saat kita menyelidiki, saat kita merenungkan firman itu. When we meditate His words. Merenungkan firman Tuhan bukan kayak ngelamun. When we meditate His word, it's not like us daydreaming. Tapi baca pelan-pelan. But read it carefully. Dan minta pengertian dari Tuhan sendiri. And ask God for understanding. Saudara, saya mau bilang sedikit begini. I just want to say this. Saya sering mengalaminya saat saya baca firman Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan. Sorry, I experience this when I read the Word of God. Sepertinya firman itu jadi hidup, saudara. It seems like the Word of God comes alive. Sepertinya kata-katanya atau kalimatnya itu hidup dan memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa. It seems like every word or paragraph comes to alive. Itu Itu adalah pewahyuan yang Tuhan taruh. So that is the wisdom that God gave us. Dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. And do His word in our lives. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita disanggupkan. Ask the Holy Spirit to help us. Dan kuasa Roh Kudus ini akan memimpin dan menuntun kita. And Holy Spirit will guide us. Ini udah gak lama ya saudara, sedikit lagi mau selesai. Saya gak lama-lama kayak Pak Andi. Saya pengen cepat duduk juga. Won't be long. Bagian dalam kita melakukan firman Tuhan itu adalah menjadikan kita sebagai murid.
When we do God's will, that means that we are His disciples. Kita adalah murid Tuhan. We are His disciples. Jadi Tuhan mau berdoa senantiasa. So God wants us to pray all the time. Bukan cuma pendoa aja saudara yang doa terus. Tapi kita semua harus berdoa senantiasa, firman Tuhan bilang. Not just the intercessors that pray, but us also pray. Selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Be thankful in everything. Berserah kepada Tuhan. Surrender to Him. Berjalan dalam kasih kebaikan Tuhan. Walk in His love. Persekutuan dalam komunitas rohani, yaitu ibadah ibadah dan terhubung dengan kul. Take part of persekutuan dalam ibadah. Take part of small services outside the Sunday services like cool. Saya mau membahas tentang mengucap syukur. I want to discuss about sedikit sambil ini adalah kesaksian saya dan keluarga. This is my testimony about giving thanks. Saya rasa saudara semua tahu ya, itu udah cerita lama. Tapi I think everyone knows about this. Saya cuma mau angkat sedikit. Saudara, di dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan. When we give thanks to God. Di dalam keadaan yang gak baik, saudara. In difficult situations. Bukan lagi banyak uang, bukan lagi dapat bonus, bukan punya harta ataupun account yang angkanya panjang sekali. It's bukan. not because of the bonus or what big account in our account, not because of that. Tapi mengucap syukur dalam keadaan terdesak. But give thanks when we are in a situation, difficult situation. Di dalam keadaan kita nggak bisa memilih. When we don't have any other options. Saudara tahu itu sekian tahun yang lalu. You know, several years ago. Saat kami harus meninggalkan negeri ini, saudara. When we had to leave this country. Syukur saya punya suami yang nggak gampang panikan. I'm grateful that I have a husband that not easily freak out. Dia ada di belakang. Nanti dia marahin saya bawa-bawa nama saya gitu. Dia selalu ajar saya, kita bersyukur, kita bersyukur. He asked me to always be grateful, be thankful. Dan itulah yang kami kerjakan di dalam saat-saat kesesakan kami. And that's what we did when we were in the difficult situations. Karena kalau kami cuma berdua aja yang mau pulang itu gampang, saudara. If just us that gonna go home, that will be easy. Cuman kita berdua yang mau pulang. But just the two of us that going home. Tapi ada Temi yang nggak mau pulang. But there is Temi that didn't want to go home. Saya nggak bisa tinggalin dia karena selama ada di negeri ini dia tetap tinggal dengan kami, nggak pernah kemana-mana. And I can't leave him because when we were here, we're always with him. Ya, not now. Jadi itulah saudara kuasa kita mengucap syukur. Saat kami melihat pertolongan Allah di dalam kesesakan kami, saudara. So that's the power of giving thanks. Bahkan kami sempat bikin ucapan syukur. Waktu disuruh pulang kami bikin ucapan syukur. So we did this Thanksgiving service when we were asked to leave this country. We had this service. Kami mengundang umat Tuhan untuk ikut dalam pengucapan syukur. We invited a congregation for the service. Dan mereka bingung. Ada acara apa ya? Siapa yang ulang tahun ya? They were confused because they didn't know what was happening. And whose birthday was it? Saya cuma mau mengucap syukur karena Tuhan itu baik. But I said, I just want to do a Thanksgiving service because God is good. Dan pendek cerita. And long story short, kami tetap ada di sini, we are saudara. still here. Haleluya. Hallelujah.
Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat hati God kami who listen, yang God mau sees us. bersyukur. That because we want to be thankful. Saat kita bersyukur, kita menyatakan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. When we give thanks to God, we proclaim His power. Kalau kita dalam pergumulan, kita bersungut-sungut, Tuhan marah. When we are in difficult situation and we were being grungy, God doesn't please with us. Sorry, my. Jadi begitulah saat So- kami bersyukur kepada Tuhan. So that's what happened when we give God thanks. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Dia yang And we penuh give kuasa. everything into His hands. Saya juga mau teruskan lagi. Persekutuan dalam ibadah dan terhubung dengan kul. Be in the church service outside the Sunday service or cool community of love. Itu yang saya dengar ditetapkan atau diharuskan oleh koordinator dari Praise and Worship. Saya bersyukur. Terima kasih untuk kalian yang taat dan setia kepada Tuhan. I'm grateful that that is the one thing that mandatory for praise and worship team to be involved with cool or be part of cool. Sebab saudara, di dalam kul kita bertumbuh bersama-sama Because in cool we can grow together di dalam pengenalan akan Tuhan. in God's knowledge. Kalau di gereja gini kan kebanyakan orang ya. Because in this service, Sunday service, too many people. Tapi kalau di kul nggak terlalu banyak, paling banyak 15 orang. But in cool, it's not this many. Max will be 15 people. Contohnya yang paling banyak kul Abraham. For example, the largest cool will be cool Abraham. Ya seperti lagunya Bapak Abraham itu banyak anaknya. Just like Father Abraham have too many kids. Jadi kul Abraham banyak anak, banyak ide. Ibunya yang ngasih ide selalu. Jalan-jalan. Nah itulah, tapi semuanya ada di dalam keteraturan dan dalam ikatan kasih. So this school has too many ideas, too many, apa lagi tadi? Too many ideas and everything, but it's all coordinated with just one person and they all grow together in God. Ya jadi gitu saudara ya. Jadi yang belum terlibat di dalam kul, mulai saat ini ayo, ada 4 kul yang bisa saudara pilih yang mana yang nyaman. So if you haven't been part of cool, you can just pick one cool, whatever that you want. There are 4 cools. Ya, yang selalu makan-makan ada. There's that one cool that always have food Yang cuman diam-diam di rumahnya aja juga ada. and just sit Kayak- in their houses. Yes, there's one. Seperti kul Victory, nggak Just kemana-mana. like Cool Victory. Well, actually we do. I'm part of Cool Victory though. Haleluya. Jadi mari, saya encourage saudara semua. So I Masuk. encourage everyone. Masuk dan temukan kul yang cocok. I encourage everyone to be part, to choose one and be part of one cool. Jangan semua kul. Haleluya. Haleluya. Oke saudara, ini udah hampir selesai. Saya nggak mau nunggu lama-lama deh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi. One more time, be strong and be courageous. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Only be strong and be courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali. Again, be strong and be courageous 3 times. Kita akan baca Amsal 4. We're going to read Proverbs 4.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Proverbs 4, verse 23. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Saya bersyukur loh hari ini. Tadi suami saya juga ingetin saya. Pujiannya dari pertama sampai habis itu berbicara tentang hati. Saya nggak janjian loh sama Ibu Betsy. I'm grateful that today's praise and worship saying about hearts. I didn't coordinate with our worship leader today. Tapi kita udah nyanyikan lagu itu kan. But we sang the songs. Tuhan melihat hati saudara. God sees the heart. Jadi jangan lupa Tuhan melihat hati. So don't forget, God sees our heart. Kita sesama kita nggak bisa lihat hati teman-teman kita yang dekat, yang jauh. We can't see our friends' hearts. Hanya Tuhan yang melihat hati kita. Only God can see our heart. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Love Him with all of your heart. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Praise Him with all of your heart. Merenungkan firman Tuhan di dalam hati. Meditate God's word in your heart. Berseru kepada Tuhan dari dalam hati. Reach out to God from the bottom of your heart. Mencari Allah dengan segenap hati. Seek the Lord with all of your heart. Menyimpan firman Allah di dalam hati. Keep the word of God in your heart. Mengalami kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati. Experience God's love in your heart. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, So beloved, jangan simpan di hatimu perkara-perkara yang Tuhan gak mau. do not keep things that God doesn't want. Gampang tersinggung, gampang marah, kecewa, pahit, benci, gak bisa mengampuni. Jangan simpan. Don't keep in your heart bitterness, haters, angry. Pahit, kebencian. Bitterness. Jadi jangan simpan ya saudara. So don't keep that. Itu in your heart, sampah. because those are garbage. Buang jauh-jauh. Throw them away. Kalau kita mau menerima janji Tuhan. If we want to receive God's promises, Janji yang abadi itu. the everlasting promises. Jadi jangan pikir kita udah bertobat, saya udah ke gereja. So don't think that because you have been saved, you come to church. Kita melayani, We serve God. udah aman. That will be okay. Nggak aman saudara, kalau kita nggak jaga hati kita. That is not safe if we do not guard our heart. Semua para pelayan Tuhan khusus yang ada di mimbar Allah, di mesbah Allah. Especially the ones that has praise and worship ministry. That in praise and worship Miliki ministry. hati yang suci, hati yang murni. Have the heart that please God. Supaya persembahan kita lewat pujian penyembahan naik di hadapannya menjadi dupa yang harum, menyenangkan, menyukakan hati Allah Bapa. So when we have this purified heart, part of praise and worship, when we worship Him, when we praise Him, it will be a good incense when our praise and worship goes to the Lord. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yehezkiel 36. The third one, Ezekiel 36, Ayat 26. verse 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Ezekiel 36, verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them.
Rohku akan kutaruh, ayat 27, rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi Tuhan bilang, melakukannya. Jadi lakukan firman Allah. Verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will keep my judgment and do them. Jadi bukan cuma ngedenger, So not just will listen cuma baca, or read, tapi lakukanlah di dalam seluruh kehidupan but kita. do it in all of our lives. Jadilah pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan bilang, Be a doer of God's word. lakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Do what God's want. Seperti saya berdiri hari ini di sini, sebetulnya hati saya bilang nggak mau. Just like I stand here, actually I didn't want to. Tapi mulut saya bilang oke. But my mouth says, okay. Waktu saya kembali membaca apa yang Tuhan kasih lewat tuntunan yang Tuhan kasih kepada gembala kita. When I read the guidance from our senior pastor, yang mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. that says, be strong and be courageous. Dan saya bilang, Tuhan kuatkan dan teguhkan hatiku. So I told God, God make me strong and give me courageous to do this. Saya nggak sanggup tanpa Tuhan. Because I can't do this without God. Saya bilang, Tuhan, saya ini setitik debu di tanganmu. Because I said, God, I'm only a dust in your hand. Hanya dengan anugerahmu dan kuasamu. Just because of your mercy and your power, aku bisa lakukan apa yang engkau suruh. I can do whatever you want me to do. Itulah saudara, jadilah pelaku firman. Be a doer of God's word. Kadangkala kita pikir kita nggak mau. Sometimes we think we don't want to. Kita nggak bisa. We can't. Tapi percayalah, But believe, dengan roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Dia akan sanggupkan kita. with God's Spirit, He will enable us to do that. Haleluya.